समस्त को मोर हार्दिक प्रणाम। कस्तूरबा गांधी मातृ निकेतन सरकारी उच्च विद्यालय 43तम वार्षिक उत्सव शोभा वर्धित कर आजिकल मुख्य अतिथि श्रीयुक्त मनोरंजन साहूकार को आंतरिकतार सहित शुभेच्छा स्वागत जनाऊँगी। तत्सहित आम गहन अच्छा आमर मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथि मुख्य वक्ता सम्मानित वक्ता तथा ये अंचल आमर सरपंच सभ्य समिति सभ्य भोई सर एवं एसएमसी सभापति बढ़ई सर आमर स्कूल समस्त सभ्य सभ्या तथा शिक्षक शिक्षयित्री मोर स्नेहर कुनी कुनी छात्र छात्री तथा ये अंचल मान्यगण्य बुद्धि ज्ञानी व्यक्ति विशेष समस्त को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत जनाऊँगी। मु बहुत खुशी अनुभव करे जेते बेले मु एई स्कूल को जॉइन करबा लागि आसीथिली सेते बेले जो अवस्था तापरे एबे जो पूर्णांग अवस्था अति सुंदर भाव रे शोभा पाउची ताहाको देखि मु अत्यधिक आनंद बा खुशी गौरव अनुभव करे। मु मते जेते बेले एनुअल फंक्शन करिबो आसीबे कहले हां जीबी कहे बारंबार आज्ञा माने मते फोन करती आसबे कि नहीं सत कहतु आसबी जमती आसबी एटा मोर स्कूल मु छाड़िकी जेछि हेले भी मोर हृदय अच्छी मु निश्चय जेते बेले आसबी निश्चय स्कूल रे पाद देवी बोली आशा करे। समस्त परिवार को नहीं आसीछि बहुत खुशी लागे एटी आसन को देखि जीव केते सुंदर स्कूलटा पिला माने शिक्षक शिक्षयित्री केते माने कार्य हो कार्य शिक्षा पाठ पढ़ा सबुथरे केते उन्नति लाभ करिसंती देखिके आसबे आउ एई स्कूल रे पाद देला माने पवित्र लागिला भले लागे। एठारे सब किछि आम शिक्षानुष्ठान रे जो ज्ञान गुड़िक रही सब कार्यक्रम पाठदान हो बा सह पाठ शिक्षा हो सबुथरे एबे वार्षिक जो विवरणी पढ़ा होता से जानी पारे आपण मैंने जे शिक्षा क्षेत्र में हो बा सहशिक्षा जमती खेलकूद हो आमर एपीएल एबे अच्छी एमसीएल भी अच्छी यही पाठ सहित से सब जड़ित कार्यकारी है नहीं हेबार अच्छी ता सहित भोकेशनाल भी एवं आम सरकारी अनुदान पाइबारे आमे भी किछि पछ घंटा दोन शिक्षक शिक्षयित्री समस्ते प्राणपणे जेमिति कि एई छात्र छात्री माने सरकार अनुदान हो बा सरकारी सुविधा सुयोग जहाँ आसुछि ताहा को प्राणपणे उद्यम करिथाउ से माने समस्ते उपकृत हुअन्तु आउ से माने तांकर मन प्राण लगेकी पाठ पढ़न्तु एवं ए अनुष्ठान नाम निजर परिवार तथा ए स्कूल गौरव बजाय रखा सदा सर्वदा चेष्टा करंतु। प्रॉब्लम अनुभव करूँ सेटा समस्ते खाप खाई चली दियंती आज्ञा माने भल गाइड करंती समस्ते पिला मानकु किपरि चलिबाकु हेबो पढ़िबाकु हेबो खाइबाकु हेबो बसिबा समस्त कार्य रे भल गाइड करंती जहा द्वारा कि एते पिला संख्या रे कम शिक्षक शिक्षयित्री ठारे सब कार्यकलाप सुचारू रूपे श्रृंखलित भाव संपादित होता है। मु जेतेबेले आसिली 4 जन भोई आज्ञा मेनली आज्ञा आउ क्षीरेश्वरी मैडम आउ सोमी मैडम एपरी 4 जन मते मिसेकी 5 जन एमती प्राइवेट यारो प्रधान आज्ञा को सहयोग रे नै कि कार्यक्रम होता मु सबले चिंतित थिली किंतु आज्ञा माने मते आश्वासन दे कि किछि असुविधा नै आमे कर्म संगे संग कदमा किछि असुविधा नै सेही दिन थारु आज पर्यंत मोर देखिबा भितरे समस्त श्रृंखलित भाव रे कार्य करि आसुछंती आउ अंचलवासी माने मध्य बहुत कोऑपरेटिव से माने सदा सर्वदा
ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାନ୍ତି। ପିଲା କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା କିପରି କଲେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଭ୍ୟା ଏବଂ ଆଲୁମିନି ମେମ୍ବର ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ଏହି ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ପଥେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତା। ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଏହି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗ ବଢ଼େଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ସାମୂହିକ ଭାବରେ କିପରି ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଯେପରିକି ଆମର ଯଦିଓ ବି ସେକ୍ସନ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ତଥାପି ବି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ହେଉଛି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଏଇ 2 ମାସ ଯିବା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି 5ଟି ଏଠି ଇନାଗୁରେସନ ହେଲା 25ଟି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ। ମାସେ ନ ଯିବାରୁ 3 ଡେପୁଟେସନ ଆମେ ଏସ୍ଏମ୍ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସଭାପତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ 3 ଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଠି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ତଥାପି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଆମ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ 3 ଦିନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଷ୍ଟାଫ କମ୍ ଥିବା ହେତୁ ଆମକୁ ଏଠି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ଓଭରଲୋଡ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଟିକେ ଦୟାକରି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ହଉ ବା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ। ଏବଂ ମୋର ଯଦିଓ ବି ସେକ୍ସନ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆ ନଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ରେସିଓ ରହୁଛି ସେଇ ରେସିଓ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦିଆଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆହୁରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନାମକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଏହି ସହନଶୀଳତା, ଉଦାରପଣିଆ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉ। ଏଇ 43ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଏଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତମେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହୁଅ। ଆଜ୍ଞାମାନେ ଯାହା କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ଘରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର, ହୋମୱାର୍କ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ଏବଂ ଯେଉଁଟା ତମ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅ। ତମେ ମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଜଣେ ହୀରା ସଦୃଶ, ହୀରା ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଉଜ୍ଜଳନିତ କରିଥାଏ, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ এই অঞ্চল কাহি আমার এই দেশ বা ওড়িশাକୁ উজ্জ্বলিত করিব এবং তুমি নিশ্চয় আমার এই স্কুলর গৌরব রখিব ହେବ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।